Good evening, guys. Welcome again to our vlog. We will talk about the suffering of Jesus Christ during his ministry. So, dunay duha ka death nga na overcome. Jesus triumphed over physical death and spiritual death. So, kining physical death ug spiritual death nahitabo ni siya tungod sa kang Adam and Eve in the Garden of Eden when they were tempted by the devil or Satan, the Lucifer. So tungod adto na ay duha ka kamatayon, mortality or physical death and spiritual death. Kining physical death muning literal nga mamatay ka atong lawas dili forever, natay kamatayon. Ang spiritual death mo siyang pagpahilayo nato diha sa Jesus Christ ug kang Heavenly Father tungod sa ato ang mga sala. Adunay nakahimo nga barrier or babag nga dili ta makaduol sila tungod kay sila mga putli ug kita makasasala. So inahinay ta nagpalayo sa ilaha. Gitawag siya og spiritual death. Dili nato na ma-overcome kung wala si Jesus Christ. That's why naay gitawag og atonement or sa Bisaya pag-ula nga na-overcome ni Jesus Christ during those naa siya sa Calvary and Gethsemane, during his suffering. So nabuntog ning temporal nga kamatayon, itong physical death, tungod niya na kita pwede nga mabanhaw pag-usab. O spiritual death, aduna kita kahigayunan nga makahinulsol sa atong sala. Bisan pag maghinulsol ta kung wala pang atonement ni Jesus Christ, dili kaya nato nga maghinulsol without sa iyang sacrifice sa cross or sa Gethsemane, iyang prayer. O muna siya nga Jesus Christ triumph over physical, temporal and spiritual death. Tungod ni Adam and Eve, ang tao napukan or people are fall, and because Jesus Christ, all people will be resurrected again and having a chance to repent. So but we focus more about the resurrected Savior sa iyang pagkabanhaw. Wala kita nag-focus sa iyang kamatayon, but we acknowledge his suffering and pagtubos niya, pinagi siyang pag-ula sa tuwa. But we always celebrate the Easter Sunday sa iyang pagkabanhaw. So mapasalamaton ta, we're happy again to see the resurrected Savior as we commemorate his atoning sacrifice o iyang pag-ula karon nga week. Tungod ni ana, malipayon ta nga natay chance na makarepent o babanhaw pag-usab. In the name of Jesus Christ, Amen. So mo to akong vlog, I use the name of Jesus Christ, that's why I lead to his name. Bye-bye, boy, bis again.